Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sisters and brothers. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Are you good? Apa kalian baik-baik saja? I wish you all good there. Saya harap kalian baik-baik saja di sana. Okay, today we are going to review the lesson that we have learned weeks ago. Jadi hari ini kita akan belajar atau mempelajari kembali materi yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu. So, today we will review the lesson that we have learned weeks ago. We will review from lesson 1. Kita akan mereview atau mempelajari kembali materi atau pelajaran 1, greeting yang berjudul How are you? Bagaimana kabarmu? And the lesson 2, pelajaran 2, about my classroom. And the last is lesson 3, pelajaran 3, about my family or family members. So, are you excited for today's class? Apa kalian semangat untuk mengikuti kelas hari ini? And before we start the class, let's say basmalah together. Sebelum kita memulai kelas, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first we will review the lesson 1. Pertama, kita akan mereview atau mempelajari kembali lesson 1, pelajaran 1 about greeting atau salam sapaan. The title is dengan judul How are you? Bagaimana kabarmu? How are you? Bagaimana kabarmu? Adalah untuk menanyakan sebuah kabar dari seseorang. And there are some expressions to answer the greeting, how are you? Bagaimana kabarmu? And when someone say, how are you? Bagaimana kabarmu? You can respond it or answer with. Kalian bisa meresponsnya atau menjawabnya dengan I am fine. Aku baik-baik saja. I am good. I am great. I am very well. I am okay. I am alright. There are some expressions to answer the greeting how are you if you feel you are okay. Itu merupakan beberapa kosakata yang digunakan untuk menjawab greeting atau salam sapaan how are you when you feel you are okay atau ketika kalian merasa baik-baik saja. And now, let's learn the vocabulary. Mari belajar tentang beberapa vocabulary atau kosakata. When someone asks you, ketika seseorang bertanya, what is your name? Siapakah namamu? You can answer, kalian menjawabnya dengan my name is, sebutkan nama kalian. For example, my name is Putri. And when someone asks you about how old are you? Berapakah umurmu? Kalian bisa menjawabnya dengan I am, sebutkan umur kalian. Misalnya, I am 8 years old. Umur saya 8 tahun. Nice to meet you, senang bertemu denganmu. Dan kalian bisa menjawabnya dengan nice to meet you too. Aku juga senang bertemu denganmu. And where do you live? Di mana kamu tinggal? And you can answer with, kalian bisa menjawabnya dengan I live in, sebutkan alamat rumah kalian. Saya tinggal di. And now, let's move to review the lesson 2. Sekarang mari kita membahas atau mempelajari kembali lesson 2, pelajaran 2, about my classroom, ruang kelasku. Here, we will review the lesson about the things in the classroom. Kita akan belajar materi tentang the things in the classroom atau benda yang ada di ruang kelasku. And now, let's learn some vocabularies about my classroom or the things in the classroom. Sekarang mari kita pelajari beberapa kosakata tentang benda-benda yang ada di dalam kelas. Listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya. Door, pintu. Window, jendela. Clock, jam. Chalk,
kapur. Marker, spidol. Blackboard, papan tulis hitam. Whiteboard, papan tulis putih. Calendar, kalender. Desk, meja tulis. Chair, kursi. Picture, foto. That, itu. This, ini. For example, ketika kalian ingin menunjukkan suatu meja kepada seseorang, kalian bisa menggunakan kata this, ini, atau that, itu. So, you can say, this is a table. Ini adalah sebuah meja. Atau, that is a table. Itu adalah sebuah meja. And now, let's move to review our last lesson. Sekarang, mari kita mempelajari atau mereview kembali tentang last lesson, materi terakhir, about the lesson 3, pelajaran 3. This is my family. Ini adalah keluargaku. Here, we will learn about the family members. Di sini kita akan kembali belajar tentang family members atau anggota keluarga in English, dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya ada siapa saja sih di dalam suatu keluarga? Ya, di dalam suatu keluarga biasanya itu ada orang tua, parents, kakak adik, sister and brother, kakek nenek, grandparents, dan lain sebagainya. So, let's learn about the family members today. Family members. There is father. Ada seorang ayah atau father. Father, ayah. Mother, ibu. Parents, orang tua. Brother, saudara laki-laki. Sister, saudara perempuan. Brother, sister. Grandmother, nenek. Grandfather, kakek. Grandmother, nenek. Grandfather, kakek. Grandparents, kakek dan nenek. Uncle, paman. Uncle, paman. Aunt, bibi. Aunt, bibi. Cousin, saudara sepupu. Cousin, saudara sepupu. So, do you understand about the lesson that we have learned today? Apa kalian sudah mengerti tentang pembahasan materi kita hari ini? And please learn and study in your home about what we have learned today and weeks ago, yang sudah kita pelajari hari ini dan minggu lalu, about lesson 1, pelajaran 1, lesson 2, pelajaran 2, dan lesson 3, pelajaran 3. Please memorize, ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari untuk persiapan mid-test ulangan tengah semester atau PTS, penilaian tengah semester. Please prepare yourself well. Persiapkan diri kalian dengan baik. So, just enough for today's class. Cukup untuk kelas hari ini. Thank you for your kind attention. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.